Na kraju smo školske godine i u medijima danima čitamo o teroru 5.0, iznenađujućim rezultatima nacionalnih ispita, mislim kako za koga iznenađujuće, navali na najtraženije fakultete, te istovremeno svjedočimo masovno okupljanju bivših ferovaca koji s velikim entuzijazmom žele vratiti svom matičnom fakultetu, ali i državi, dio onoga što im je pružio. Zašto su FER i medicina godinama najpoželjniji? Kako da pripremamo djecu za srednju i fakultet i zašto više ne uključujemo alumnije u razvoj društva i zajednice? Danas komentiraju profesor dr. Vedran Bilas, dekan FER-a, dobar dan, i kolega Marko Matijević sa portala Srednja.hr. Dobar dan. Dobar dan, hvala vam na odzivu. Mislim da ćemo spojiti praksu i novinarsku i praksu akademsku pa da vidimo kako to izgleda sa strane, a kako to izgleda iznutra. Vedrane, ja surađujem sa FER-om, tako da ovo nije slučajno što smo danas tu i vidimo i bivši sam ferovac. Dakle, kako to da ste uspjeli tako prikupiti, dakle u ovaj četvrtak okupilo se preko 500 alumnija. Kako se to dogodilo? Prvi put da jedan fakultet uspješno tako privlači snagu, jednu najkreativniju snagu u državi, ali ne samo u državi, nego i inozemstva. Čemu je trik? Čemu je tajna? Hvala na pozivu. Pa prije nekoliko mjeseci pokrenuo sam na fakultetu alumni odbor koji se sastoji od 16 uglednih kolegica i kolega iz naše alumni zajednice i isto tako jednu radnu skupinu u inozemstvu koja u ovom trenutku ima 7 članica i članova, čija je isto tako uloga raditi na našoj alumni zajednici u dijaspori. Ideja je bila da našu uspavanu alumni zajednicu, jer Hrvatska nema tradiciju intenzivne aktivnosti alumni zajednice, probudimo sa nekoliko zanimljivih inicijativa. To se pokazalo kao dobar pristup. Kolege su prihvatili te inicijative i evo zadnjih nekoliko mjeseci vrlo aktivno rade na tome. U četvrtak je bila prilika da to podijelimo sa ostalima, da ih upoznamo što radimo, kako ćemo na jesen još intenzivnije surađivati i konačno ono što ferovci vole, da se u auli fakulteta podružimo uz dobru glazbu. To je u tradiciji KSET-a. A jeste se iznenadili entuzijazmom i odzivom ljudi? Nisam se iznenadio zato što do mene su dolazili prije takvi signali. Dakle, postojala je želja, potreba, tražio se neki zapravo način kako bi se ona konkretizirala. Tako da nisam iznenađen, ali vrlo je ugodno iskustvo vidjeti koliko dobre volje, energije, pozitivnih stavova ima iz naše alumni zajednice koja želi intenzivniju suradnju s fakultetom, koja želi razumjeti što se na fakultetu zbiva, koja želi pomoći u razvoju nastavnih programa, u novim projektima, u međunarodnoj vidljivosti, u mentorstvu i tako. I tu ima netipičnih ferovaca, kako je Marko rekao na početku, neki su na novim fotografijama, ali znači nije samo IT branša, to da budemo jasni, znači ferovci su na sve strane. Apsolutno, pa mislim, mi smo i dalje fakultet elektrotehnike i računarstva, dakle pokrivamo sve discipline elektrotehnike i računarstva, ali ono što je dobro poznato u desetljećima već da naši diplomirani inženjeri dobro funkcioniraju u različitim industrijama, da se snalaze i na rukovodećim položajima, da se u javnim službama i tako dalje. Imamo uspješnih gradonačelnika koji su diplomirali FER, naravno bilo je uspješnih ministara i tako dalje. Evo, uspješnih voditelja kvazi. Marko, kako gledaš na uopće ovu inicijativu i općenito, ajmo reći, neiskorištenost tog potencijala alumnija što u svijetu je ogromna stvar. Jednom kad završiš Harvard neki ili Stanford, oni te drže stalno na liniji. Da, moja neka uloga u ovom našem akademskom školskom društvu je da malo hodočastim po tim institucijama, pokušavam promijeniti neke stvari i zadnjih recimo 10-12 godina jedna od stvari, tema uvijek mi je alumni zajednice i to mi je nevjerojatno bilo koliko tu se ništa ne radi. Realno ništa se nije radilo, međutim u zadnje vrijeme su se počele događati nekoliko stvari. Prvo, ja prepoznajem tu neka lica i super mi je ova inicijativa i vjerujem da ovo može biti pokaz drugima da krenu u tom smjeru. Neki drugi jesu krenuli u tom smjeru jer su prisiljeni. Jer u reakreditacije sada za nove se traži dokaz da postoji neki kontakt sa zajednicom.
Znači morala je doći neka prisila od strane države, od reakreditacijskih tijela da pa povežite se s tim ljudima koji su nekoć kod vas studirali da napravite nešto s njima. Prvi koji je to napravio bez prisile, odnosno iz tržišnih motiva, su bili privatni. Zašto? Zato što su oni morali, jer su tek kretali, onda su morali stvarati svoju neku alumni zajednicu i reklamirali su se uglavnom preko njih, jer je to najbolja reklama. Kad ti dođe neko, kaže ja sam završio taj faks i bilo mi je dobro, preporuka je najbolja za sljedeću generaciju ljudi da upiše. Za akademsku zajednicu nešto se ipak događa. Po pitanju školske zajednice to je katastrofa. Ja mislim da postoje neka dva problema. Prvo, mi smo svi alumni neke škole osnovne i srednje škole. I drugo, nekako smo povezani sa nekom školom na razini zajednice kada je u našem kvartu neka škola. Škole uopće nemaju percepciju da su u nekom kvartu dio neke zajednice i da trebaju možda otvoriti se jednom godišnje za svoju zajednicu, da dođu tamo. Ljudi koji nemaju možda djecu, ali da tamo nešto pokažu, nauče, da se malo otvore. A druga stvar su, jer nemamo taj neki, sva sreća, možda američku potrebu, idemo sad skupljati novce jer treba nekom dati novce za studiranje, pa ćemo dati $5,000, skupit ćemo kroz neke donacije i tako dalje. Mi nemamo tu potrebu na taj način imati alumni zajednicu, ali mislim da imamo potrebu imati alumni zajednicu zbog dijeljenja znanja. Jer postoji velika energija kod alumni ljudi da nešto vrate nazad. I oni koji su izrazito vrhunski žele nešto vratiti nazad zajednici. Škole i faksevi samo to trebaju iskoristiti. Ali naravno to je operativni trošak, to je sve ima tu nekih poteškoća i to možda nekima nije prioritet i onda se to stavi po strani. Međutim, to je prilika za razvoj akademske i školske zajednice u Hrvatskoj. Jedan još faks je ušao u to, drago mi je zbog toga, nadam se da će drugi pratiti još više. Ja mislim da će ovaj primjer pomoći, zato se i malo trudimo to ispromovirati, da ljudi vide da mogu dobiti puno više nego što će uložiti. Mislim da je ROI, return on investment, puno veći. Jer upravo taj entuzijazam kod ljudi proradi, a ovo je za škole izvanredno jer u principu ja mislim da škole i ne znaju ko su im susjedi, ko živi oko njih, a možda imaju vrlo utjecajne ljude koji bi im mogli pomoći riješiti i one sitne komunalne probleme. Pa da, ali škola često ima baš tako nekakav problem i da bude žaljenje, nema mi se to riješiti. Ja mislim da unutar školske zajednice, unutar susjedske zajednice postoje dovoljno ljudi da mi ne moramo sve tražiti državu da riješi neke mini probleme, da možemo tražiti zajednicu jer škola na kraju će biti dovoljno jaka koliko je i zajednica jaka. Ako stalno zaobilazimo zajednicu, tražimo države, država nikad neće biti toliko jaka da sve omogući. A zajednica može čudo dati. Ako mogu još dodati, na ovoj fotografiji se vidi naše ovogodišnje gostovanje u 15. gimnaziji u Zagrebu, ali smo mi što uživo, a što online bili prisutni u preko 10, mislim do 20 srednjih škola na njihovim otvorenim danima i trudili smo se da na tim susretima sudjeluju bivši učenici tih škola, tako da i tu pojačamo. I to ima jako velik odziv kod maturanata. Ja sam isto to radio kroz Rotary na par mjesta i bilo je velik odziv. Neko ih nije morao tjerati, ok, nisu imali neke sate, ali svejedno su na kraju dana ostajali dugo i slušali ta predavanja i puno pitanja postavljali, bilo im jako zanimljivo. Vrlo zanimljivo, Marko, meni su izvadili tu da, znači, FER-ov studijski program elektrotehnike, informacijske tehnologije, računarstva i poslovna ekonomija i ekonomija ekonomskog fakulteta su dva najtraženija smjera koji se najmasovnije upisuju, a da su FER i medicina kao najčešći prvi izbor. U čemu je tajna? Pa to je po kriteriju, s obzirom da FER medicina upisuje jako puno ljudi i jako puno ljudi onda izabere taj faks. Ali oni mogu pisati duplo, ili tako još? Samo kad mu dale. Da, ali ja mislim da kad bi ja bio ferovac ili dekan fera, kad bi se išao reklamirati, ja ne bih koristio to za reklamiranje. Ja bih rekao fer upisuju ljudi koji imaju najbolje ocjene na državnoj maturi. To bi mi bilo puno važniji kriterij nego masovnost. Jer ovo pitanje masovnosti, upisuje 650 ljudi u generaciji, naravno da će biti 1000 zainteresiranih. Po pitanju omjera, koliko ljudi je stavili na prvo mjesto, maturanti mogu stavljati 10 studijskih programa na prvo mjesto, uglavnom na prvo mjesto vam bude logopedija, psihologije budu često na prvim mjestima i sestrinstva. A oni primaju jako malo. Sestrinstvo nešto, ali psihologija znam da je jako malo. Ali često vam bude omjer, ne znam, konkurencija za upis 1:6. Na FER-u nije možda takva konkurencija za upis. Možda zato što ljudi su i svjesni da možda oni ne mogu pisati pa maknu i tako dalje. Ali treba znati tumačiti te podatke. Ali ja mislim da najvrijedniji podatak za FER i za medicinu i za još njih par je kriterij ocjena na maturi. Kada, evo, da bi morao se reklamirati nekako, onda bi rekao da je ipak to najbitnija stavka koju imaju FER i medicina, da oni koji su vrhunski na maturi, koji imaju skoro 4, 5 ili možda i više na maturi, što je stvarno vrhunski rezultat, žele upisati te studijske programe. A sad kako, zašto ih upisuju, to je sad možda dio šire rasprave. Ne, zato što mnogi drugi, zašto smo postavili ovo pitanje? Zato što drugi fakulteti imaju problem da im se smanjuje broj studenata iz godine u godinu i to je veliki izazov. A ovdje je priliv konstantan. U Hrvatskoj danas, ako položite maturu
i ako želite nešto studirati, sigurno ćete moći nešto upisati. Jer mi imamo više studentskih mjesta, odnosno upisnih kvota, nego što ima trenutačno studenata. Tako da u Hrvatskoj onaj koji želi studirati, a studiranje je postalo mainstream kod današnje generacije. Pa mislim, 93% ljudi želi upisati faks. Sad, da li će uspjeti ostvariti ili ne, ove godine se mijenja jedna stvar na državnoj maturi, više neće moći biti moguće upisati bilo kakve stručne studije bez položene državne mature. Odnosno, do prijašnje godine ako ste bili strukovnjak, niste trebali položiti maturu ako želite upisati neki stručni studij. To se sad mijenja. A zato što se priznaje kao diploma, pa ima smisla, ne? Matura je zapravo, nije samo matura za gimnazijalce, je zapravo završetak srednje škole. A za strukovnjake to nije, oni imaju svoj rad završni i zapravo nisu trebali završiti, zapravo to nije bio uvjet. I onda su oni mogli upisati neki stručni studij bez da su završili maturu. Zato nisu imali jednaki status kasnije kad bi završili. Nisu imali jednaki status, niti imaju zapravo jednaki status, to je odvojeno, sveučilište i stručni, to nije povezivo. Međutim, ove godine se to mijenja i tako da ove godine će biti još možda više ljudi koji neće ostvariti kriterije, kao što su ostvarili prethodnih godina. Pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se to raspodijeliti na tu kvotu koja je tolika da ne može uopće ni primiti sve ljude. Ne? To jest, ima više nego što ima maturanata. Ja bih rekao da je, slažem se sa ovim pogledom na brojeve, ali ipak je važno ustanoviti da u situaciji kada značajno pada broj maturanata, interes i dalje ostane jednak. To je za nas vrlo važno. Za svaki fakultet, za svaki studij. 650 prošle godine. Naša kvota je dalje 650 i u ovom trenutku prvi izbor imamo otprilike 2 puta veći interes. Ali ono što je spomenuto i što je vrlo bitno, a to je da imamo kontinuirani rast kvalitete ulaznih studenata, mjerljivo prema njihovoj poziciji među najboljima na državnoj maturi. Dakle, imamo kontinuirani rast u zadnjih 10 godina. Recimo, prije 10 godina smo imali od tih naših 650 ih je bilo otprilike 300 među prvih 1000 na maturi iz fizike i matematike. Danas je preko 500 od ovih 650 među 1000 najboljih u rezultatima državne mature. Pa to je, vi kupite kremu, što bi se... Dakle, činjenica je, evo i danas sam s jednim kolegom iz gospodarstva razgovarao o tome, pa je on malo gledao te podatke, analizirao i pitao me šta se zapravo zbiva s tim podacima. Činjenica je da je prosječni broj bodova, odnosno najniži broj bodova za upis FER-a u zadnje 3 godine porastao za preko 10%, ne, možda 15%. Ne. Tako da očito da je sve više učenika sa izvrsnim rezultatima na maturi bira FER. Ja, vi nemate ono prijemni ili imate? Kako nemate? Znači isključivo je. Ali Marko, koliko je matura postala mjerilo, kvalitetno mjerilo? Znamo sad ovi nacionalni ispiti pokazuju da tu u osnovnoj školi te ocjene nisu te. Koliko je matura mjerilo? Pa evo, ovo neko istraživanje koje smo radili na našoj toj konferenciji nedavno je za maturante. Bilo mi je super koliko je odlikaša mislilo da će dobiti jednaku ocjenu na maturi. Samo recimo 1/5 ih je možda to mislila. Svi su bili svjesni da će dobiti loše ocjene. Mislim da su i maturanti, odnosno da su učenici generalno svjesni da ocjene nisu mjerilo znanja. Da imamo jedan problem sa ocjenama, sa sustavom vrijednosti kako se postavio u školama. Imamo ga iz nekoliko razloga i zato je jako bitno da državna matura ostane. Odnosno da je imamo, jer je ona nama mjerilo da možemo uspoređivati opće podatke. Jer mi nemamo zapravo puno načina kako usporediti podatke među školama, među različitim regijama, gradovima, među školama da vidimo ko je dobar, ko nije. A to ideja s nacionalnim ispitima na razini za osnovnu školu. Tu treba biti oprezan i državna matura prije svega služi za upravljanje kvalitetom srednjoškolskog obrazovanja. Državna matura nije prijemni ispit. Ona prije svega služi kao alat za upravljanje kvalitetom srednjoškolskog obrazovanja. Pitanje je kako se taj alat u Hrvatskoj koristi za sada. I način na koji se odvija nastava u srednjim školama, posebice u 4. razredu, kada se zapravo puno više bave učenici pripremom za polaganje ispita državne mature, a ne gradivom 4. razreda srednjih škola. Ono što su naša istraživanja pokazala da odabir je dobar. Dakle, mi primjenom državne mature dobijemo otprilike izbor kandidata kakve bismo dobili i prijemnim ispitom. Međutim, pitanje je apsolutnog znanja. Pitanje je šta su oni znali da bi dobili te bodove na državnoj maturi u odnosu na ono što bi mogli znati ili što bi trebali znati kad bismo mi postavili prijemni ispit. Jer prijemni ispit postavlja fakultet, a zadatke državne mature priprema netko drugi. Pa jeste li razmišljali uvesti na novu listu želja 1:2? Pa u ovom trenutku rekao bih da
nije još, mislim ne vidim razlog zašto bismo to radili, ali mi smo bili svjesni u trenutku kad se uvodila državna matura da će se zapravo to dogoditi. Jer ponavljam, kad je FER, odnosno ETF pa FER slagao svoj prijemni ispit, tada je postavljao ljestvicu znanja koje je trebalo doseći za ulazak na fakultet. U ovom trenutku, odnosno u sustavu državne mature mi to ne radimo. Statistički mi proberemo najbolje maturante, ali ono što oni znaju možda nije dovoljno. I kako se to pokazuje kroz studiranje? Pa interesantno je da moji kolege su pretraživali digitalizirane zapisnike fakultetskih vijeća, pa smo našli neke 50 godina stare bilješke u kojima se profesori žale kako studenti znaju sve manje i da su nekada iz gimnazije izlazili puno bolji đaci, tako da smo shvatili da je to zapravo kontinuirani trend. Imamo dosta izazova na predmetima poput matematike i fizike. Tu smo uveli i neka rješenja kroz predmete koje se može odslušati nakon upisa, a prije početka nastave u rujnu, nešto je išlo i online od toga, tako da damo... Da bi se postigla ta razina. Tako, da se zapravo stekne malo sigurnosti i u tome. Čini se da i radne navike znaju biti jedan od izazova za studente. Ali nemaju problema ako idu raditi. To je sad nova, znači i prije su studenti radili, ali sad je to recimo baš kod vaših studenta više nego izraženo. Da. I? Što im poručujete? Tu ste malo atipični. Pa ja im poručujem zapravo cijelo vrijeme istu stvar, da redoviti student, to je ozbiljan sveučilišni studij kojim se treba posvetiti i od njih se očekuje da se ponašaju kao redoviti studenti, a da eventualni rad iskoriste zato da bi upotpunili svoje znanje. Tu imamo cijelo vrijeme, a posebice u IT-u imate tu dimenziju je li i u kojoj mjeri diplomirani inženjer, odnosno magistar struke u ovom slučaju spreman za konkretan rad. Sveučilišni studij daje temelje, ali samo da se vratim još jedan korak nazad, da studiranje nije samo učenje. Studiranje je formiranje osobe u intelektualnom, u ovom kulturnom i svakom drugom pogledu. Tu se formira i ta zajednica o kojoj smo na početku pričali. Tako da oduzimanje studentima prilike da se formiraju kao osobe i da žive studentski život nije dobro. Oni koji iz socijalnih razloga to moraju raditi, mislim, treba se truditi zajednica da im pomogne financijski da smanji taj teret na njih. A međutim, danas je pritisak tržišta rada takav da im se nude vrlo dobro ili za hrvatske uvjete vrlo dobro plaćene poslove i da studenti ne odoljevaju tim izazovima. Tako da se oni upućuju dobrim dijelom u tome smjeru i onda to izaziva naprezanja. Marko, pitaš nešto što ne smijem, kaže, da li će uopće biti potreba za studiranjem, kako su stvari krenule? Da neki klinci smatraju da mogu odmah raditi, imaju ova znanja, da im ne treba škola. Pa do mene dolaze baš jedne totalno drugačije informacije sada u zadnjih nekoliko tjedana o IT firmama koje zapravo sve manje zapošljavaju studenta i zapravo sve manje akademija imaju, upravo zbog ovih pojava ChatGPT-a, različitih autocomplete opcija u kodiranju, gdje junior pozicija je malo ugroženija nego što je bila prije godinu dana i gdje evo, prema nekim, ne bih htio te brojke iznositi jer zapravo nemamo točne brojke, što je jedan ogroman problem, što naši studentski centri ne rade analize na mjesečnoj razini koliko studenata radi u kojim strukama, za koju plaću, onda mi možemo samo nagađati zapravo kakvo je stanje na tržištu rada prema onome što čujemo, a ja onda čujem da jednostavno su firme odlučile malo smanjiti troškove na juniorima, upravo na studentima. Imaju neke nove alate koje nisu bili dostupni možda prije godinu dana, koji im pomažu pri kodiranju. Uzmu resurse koje imaju za juniore, prebace malo seniorima, povećaju plaće i imaju win-win situaciju. Moje pitanje je zapravo dugoročno vezano je da li će juniori zapravo, da li će studenti morati još više znati da uopće dobe posao, dugoročno gledano. Kako će se uopće doći do neke senior pozicije? Mislim kako? Tako da moraš raditi negdje 5 godina da nešto naučiš, jel tako? Realno. I sad mi imamo situaciju da firme neće zaposliti studente, a kako će taj student nešto na kraju dana naučiti? Da li će FER morati onda ići, da će ljudi morati ići na doktorat na FER pa da onda tek mogu dobiti neki posao. Događa se zanimljivo nešto na tržištu sa IT sektorom, što će se događati u drugim sektorima, ali evo po prvi put u povijesti čujem da student FER-a nije dobio povratni mail nazad za posao koji je poslao, a ne znam, prije godinu dana bi dobio povratni mail odmah. Što je povezano i sa tržištem u SAD-u, u IT-u koji se prelilo kod nas i tako dalje, a to je jedna zanimljiva šira jedna rasprava možda koja bi mogla ja bih opet naglasio da sveučilišni studij daje temeljna znanja i daje podloge za razvoj karijere sljedećih preko 30 godina. Dakle, mi ne stvaramo ljude koji su u stanju koristiti neki aktualni alat i neprilagodljivi su i ne mogu zapravo se razvijati u karijeri. Mi stvaramo kadrove koji mogu raditi na najvažnijim, najsofisticiranijim, najtežim projektima bilo koje tehnološke kompanije na svijetu. To su naši kadrovi.
I ti vam se sad vraćaju kroz alumnije. Ti nam se vraćaju. I pokazuje se da uspijevate, znači, proizvesti ljudi koji mogu raditi na svjetskoj razini. Koji svijet traži. Tako je, ali to nije slučajno. Dakle, oni su probrani još u ovom selekcijskom postupku za upis studija. Dakle, to su djeca koja su bila vrijedna, koja su trebala pokazati rezultat kroz školu, koji su trebali pokazati rezultat na državnoj maturi. I onda je tu jedan relativno težak, ali dobro strukturiran. Oni su već na prijemni. Mnogi su morali prijemni polagati isto. Tako je. Marko, ili ima razlike između privatnih i javnih fakulteta? Ne? Dakle, to je najčešće jedna velika rasprava. U kvaliteti? U kvaliteti na kraju. Da li onaj znači imamo tu punokrvne inženjere koji izlazi s afera, da li privatni sektor izbacuje punokrvne inženjere ili nešto drugo? Ajmo ovako postaviti tu priču. Da li po čemu mi možemo znati da je fair kvalitetan? Po čemu mi možemo znati da je bilo ko kvalitetan? Koji nam uopće tu može biti kriterij? Ja mislim da smo mi spali na to, da smo nažalost osuđeni na to da bude razina dojma. Aha, znamo da IT sektor dobro raste, znamo da ima puno firmi, da se dobro zapošljava, da imaju dobre plaće, ali kako to znamo? Jer čitamo medije, informirani smo, družimo se s ljudima i tako dalje. Da sam maturant, i da možda ne čitam sve te stvari, kako bi ja to mogao znati? Jer oni uopće čitaju ove klasične medije? Naravno da čitaju klasične medije, nemojmo upasti tu znamku, čitaju oni i klasične medije, možda samo na drugačiji način malo. Da se vrati na te maturante. Sad maturant je neko i on želi znati, recimo, koja je početna plaća kad završi neko studij, koja je medijalna, koja je prosječna, koliko brzo treba do zapošljavanja nakon određenog studija ili tijekom faksa dobije posao. Kako da on to znati? Kako će on to znati? Ne može znati zato što država u ovih, a ja se bavim ovim sektorom 12 godina, ja sam prvi put čuo obećanje kad je bio ministar, ja mislim Mirando Mrsić, znači ta vlada još jako davno, da će država omogućiti mladim ljudima da pri izboru fakulteta mogu znati upravo te neke stvari. Naravno, to nije odraz kompetencije, to je odraz, financijskih uvjeta. Kompetencija je nešto drugo, ovo stvaranje mladih, ne znam uopće kako bi mogli izmjeriti neko koji faks može nekoga uspostaviti da za sljedećih 30 godina je toliko spretan da se zna promijeniti svim mogućnostima. To je bilo fantastično, ali mi nemamo tu mogućnost. Mi nemamo ni jedan alat koji bi pomogao mladoj osobi, niti alat koji bi mogao reći vi ste najbolji prema tom i tom kriteriju. Barem financije bi trebali znati. Međutim, ako nemamo studentske centre koji uopće izbacuju podatke na razini mjesečno, kvartalno, godišnje, studenti x faksa rade za takvu satnicu u odnosu na ove, na takvim pozicijama, nemamo od burze iste takve podatke. Jer znate, kada upišete ugovor o radu, napišete nešto tamo, neko je, PR-ovac ili nešto, kako se to u burzi filtrira, koliko ljudi radi u tome. Koji faks je završio taj neko koji je sad tamo? Da li, evo vi ste rekli na početku da ferovci su jako razgranati, da 30% njih radi ne nužno unutar struke, nego radi... Da nisu unutar IT-a. A to je fantastičan podatak. A da li, neki faks X, da li ih možda 40% završi kao konobari nakon toga, ali su realno zapošljivi. Visoka je zapošljivost, ali 40% ih rade kao konobari, a nisu se za to školovali. Jedna stvar da su išli na faks koji je usmjereno... Mi imamo čudo ljudi sa visokom stručnom spremom na burzi. I ovih 100.000 koji su sad... Ovo što je spomenuto bilo da u okviru akreditacijskih i reakreditacijskih postupaka se traži od visokog učilišta i informacija o suradnji sa alumni zajednicom i traži se praćenje alumni zajednice. I to je jedan od razloga zašto sam se ja i angažirao u ovom mandatu više oko toga je da mi uspostavimo naš sustav kao fakultet, ne samo kroz alumni udrugu ili alumni odbor, nego kao fakultet kroz naše službe, zapravo praćenja ovih podataka. Dakle, da u suradnji sa poslodavcima, u suradnji s mirovinskim društvima dođemo naravno pod uvjetima koje omogućuju zaštitu osobnih podataka, do tih podataka gdje se zapravo nalaze. Jer mi možemo pratiti gdje se te osobe koje rade u Hrvatskoj pa i u Europskoj uniji nalaze, kod kojih poslodavaca se nalazi. Znači mi u principu ne pratimo efikasnost industrije obrazovne. I sad pitanje je jesu bolje privatni ili javni. Ja mogu govoriti na temelju dojma nekoga, ali to uopće nije relevantno za bilo ko ovo gleda. Relevantno je... Zašto to pitam? Zato što ih ima puno. U ovom trenutku imamo dojam da svako najmanje mjesto ima sveučilište. Nije to baš točno tako, čak je i postroženo u novom zakonu kako može se postati sveučilište, da mora postojati partnerstvo sa postojećim sveučilištem i tako dalje i tako dalje. Ima puno veleučilišta i uglavnom su to javna veleučilišta. U manjoj mjeri su čak privatna i onda možda to isto ljudi možda ne razumiju razliku, jer kako ćete znati da li neko veleučilište u nekom mjestu je javno ili privatno, morate otići u neke papire i gledati. Većina privatnog sektora je zapravo bazirana u Zagrebu. Ja mislim
da u Rijeci postoji jedno visoko učilište, u Splitu također postoji jedno visoko učilište. Znači većina tržišta je u Zagrebu. U sjever, zar ne, u Varaždinu? Ali to je javno, ne? To je javno. I sve u Varaždinu, ja mislim da... Ali krenula kao privatna inicijativa, pa onda postane javno kad... Da, ali, kako da ne bih htio sad... Ja mislim da postoje privatna visoka učilišta koja rade fantastične stvari i ima neka koja možda malo kaskaju. Ali opet, to je na temelju mojeg dojma koji ja čujem sa te... Ja nemam pravo neki instrument koji bi ja mogao podcrtati i reći evo, po ova 3 kriterija oni su takvi i takvi. Mislim da tu trebamo razvijati sustav, u Hrvatskoj etablirani, treba ga naravno učvršćavati i pojačavati, a to je sustav akreditacije. Dakle, mi imamo akreditacijski sustav koji bi trebao voditi računa o tome da su zadovoljeni uvjeti. Ne samo prilikom akreditacije, nego kroz redovitih reakreditacija. Tako je. I ono na što isto tako treba naglasiti i upućivati opću javnost koja vjerojatno i ne razmišlja puno o tome, a to su razlike između sveučilišnih i stručnih studija. Dakle, mi kad govorimo o sveučilištu u Zagrebu ili FER-u, mi smo visoko obrazovana, ali istraživačka znanstvena institucija. To je naša najveća snaga. Znači povezani sa stvarnim životom. Tako, mi kad kažemo studentima, to je recimo isto nešto što u Hrvatskoj navika kada razgovarate s nekim u Europi, čak sa dobrog sveučilišta ljudi ne razmišljaju tako. Kad kažete nekom profesoru u Europi da razgovarate o broju studenata, on će prvo misliti na doktorske studente. U Hrvatskoj je to obrnuto. U Hrvatskoj kad kažete student, onda se prvo misli na prediplomske studente. Dakle, mi imamo 3 razine studija, prediplomsku, diplomsku, doktorsku. Ja? Naša najveća snaga, o kojoj malo govorimo, su naši doktorandi. FER svake godine ima oko 550 prediplomskih završenih studenata, između 450-500 ili nešto preko 500 magistara struke, ali mi svake godine proizvodimo 50 doktora znanosti. To je naša snaga. Kako oni kotiraju, kako vi kotirate u svijetu? I u tome smo mi zapravo toliko jaki da konkurencija je jako dobra. Hrvatska je vrlo mala zemlja koja zapravo ne može proizvesti dovoljno kvalitetnog sveučilišnog kadra da bi mogla imati kvalitetne studije u većem broju. A naša najveća snaga su naši doktorski studiji. Naši doktorandi su kao i svi naši alumni, a vjerojatno naravno su probrani još kroz još jedan dodatni ciklus, izvrsno plasirani. Danas top hrvatske kompanije, uključujući neke koji su sad prodane globalnim kompanijama, su izgradili doktorandi FER-a i postdoktorandi FER-a. I često u suradnji s vama, ne? Naravno. Marko, idemo malo prema kraju, pa samo da se osvrnemo kratko na ovo loše znanje u razinu na nacionalnim ispitima, što je bilo, što kažem, povijest i fizika, katastrofa, a? Pa generalno su nekako rezultati loši i zapravo još su loši kada shvatite da one ocjene od 1 do 5 koji se prekazuju na nacionalnim ispitima, da za 5 je od 80 do 100%, a za dovoljan je tek trebalo podložiti 20%. Znači to nije bilo 50% da vam treba za 2, nego znači to još treba uzeti u obzir da je tako posložena ta raspodjela. I onda imamo predmete, mi nemamo zapravo nijedan predmet gdje ima izvrsnih iznad 10%. A izvrsno znači tu već na 80% ako ste riješili da ste u toj najboljoj kategoriji. U principu preslikavaju se rezultati sa PISA koje su mnogi često sporavali da nisu možda najadekvatniji. Ovdje postoji problem što ti ispiti nisu bili ocjenjivani, odnosno učenicima nije ulazilo u neko bodovanje, onda možemo razgovarati o njihovoj motivaciji da riješe te ispite. Međutim, realnost je da ja bih volio da ti nacionalni ispiti ostanu, ali da se ne dugoročno promijene u nešto što bi trebalo pomoći zapravo svim profesorima, a to je da postoji jednostavno velika baza ispita i kada profesor piše neki ispit, odnosno učenici kada moraju pisati ispit kod nekog profesora, da profesor može sam generirati ispit putem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i dobiti adekvatan ispit. Jer je veliki problem napraviti dobar ispit, da bude stručno, kvalitetno napravljen i da je usporediv sa drugim ispitima. Jer to je glavni problem našeg obrazovnog sustava. Imate jednu zgradu koja ima 2 profesora matematike, jedan je malo stroži, jedan je malo blaži. Učenici ovim gdje tu možda pate 10% iznad prosjeka, ovdje su 10% ispod prosjeka. Ti profesori nemaju neki ujednačeni kriterij koliko bi trebalo se znati za 2, za 3, za 4, za 5. A unutar iste zgrade su. A da ne govorim razini grada, županije, pa onda razini države. Nama treba nacionalni ispit gdje bi učenici mogli, profesori gdje bi mogli generirati ispite u nekom sigurnom okruženju, gdje ne bi ti ispiti curili, gdje ne bi se stvarile pripreme toma, gdje ne bi učenici zapravo morali ništa dodatno pisati na kraju dana, nego kad imaju logaritme za pisat, pisat će logaritme kao što pišu i sada. Samo što u ovom trenutku bi onda profesor generirao ispit, učenici bi ga riješili i dobili povratnu informaciju nazad.
vi ste 20% lošiji od drugih kolega. I to bi bilo super jer ja mislim da bi se dogodio jedan psihološki efekt gdje bi neko rekao, sad ću ja biti, idem stisnuti sada, idem biti bolji. Jer kako mi uopće možemo, mi ne kažemo nekome da je možda lošiji. On misli da je zapravo super, on misli da je fantastičan, a realnost je takva da je možda 20% lošiji. Dugoročno gledano, nacionalni ispiti trebaju biti usmjereni na taj način da ocjene postanu vjerodostojne, jer svi znamo da jednostavno su otišle stvari u krivinu i da nisu mjerilo znanja. I na samom smo kraju, pa će biti 2 kratka pitanja. Kako ide obnova afera od potresa? Dobro. Dobro? Hoćete uspjeti povući sredstva, evo sve što s čemu se priča? Pa mi radimo na način da pripremimo dobru projektnu dokumentaciju i da osiguramo da nakon povratka u FER-ove prostore sve bude u najboljem redu. Pri tome treba osigurati naše 3 djelatnosti, a to je istraživanje, nastava, transfer tehnologije da funkcioniraju. I to je izazov cjelokupna akademskog zajednicu u Zagrebu. To je izazov za preko 20 fakulteta sveučilišta u Zagrebu i neke izvan Zagreba. Ja bih rekao da je najmanji problem kako se to kaže, povlačenje sredstava. Mi moramo sve ovo što smo ispričali odraditi i uz to se infrastrukturno obnoviti. Evo, znaćemo unutar mjesec dana kako stojimo s izvođačem radova. Sad ćeš ti reći da samo namjerno ostavio za kraj, Marko, jedan kratki komentar na rad rektora novoga i ministra. Na ministra, evo pa čini mi se da je ministar malo podcijenio ove nastavničke grupe na Facebooku i da njihov utjecaj i da je doživio jedan mali problem sa cjeloživotnom nastavom gdje nije dobio na terenu ono što je trebao dobiti, nije dobio entuzijazam, a mislim da u školskom sustavu kao i akademskom jako bitan entuzijazam i kad se stvori neko pozitivno okruženje i da mu je to jedan minus. A što se tiče visokog zakona o visokom obrazovanju? Pa mislim da je uspio napraviti ono što nije uspio napraviti u prvom mandatu kao rektor. I da je, kao ministar, kad je još bio u vladi Jadranke Kosor, jel tako? Napravio je to, međutim, on je to tada rekao u Saboru najbolje. Ovo je zakon koji zapravo služi da neko drugi na njemu napravi odmah novi zakon koji će biti još bolji. I mislim da ćemo ovaj zakon imati neko vrijeme, ali da već trebamo razmišljati o tome što ćemo napraviti u budućnosti. I tek ćemo zapravo sad vidjeti u sljedećih godinu, dvije kako će se stvari odvesti po tom novom zakonu, jer tu stvari malo sporije idu. A ponajprije mislim tu na programske ugovore, način na kako će se voditi financiranje dodatnih aktivnosti visokih učilišta, sveučilišta i to će biti glavni njegov ispit. A pitanje je koliko Ministarstvo znanosti ima kapaciteta za te pregovore, napraviti ih toliko kvalitetno da možda nemamo 10 istih studijskih programa po cijeloj Hrvatskoj, nego da se odlučimo imat ćemo 2. I ta će biti 2 uistinu najbolja i bit će od ta 2 grada zbog toga i zbog toga. A vi drugi gradovi niste dovoljno dobri u tome, vi ćete dobiti nešto drugo. A rektor Lakušić? Pa rektor, ja mislim da je preokupiran sa obnovom i da mu je to glavni prioritet i da možda nema zraka za disat zbog toga oko nekih drugih stvari koji su prioriteti jer svi znamo da, kako da kažem, vrijeme curi i da je najbitnije sad povući neke novce, da su možda neke stvari drugo na pametu, a glavna pitanje za njega će biti i za sve druge dekane, kako oni uopće vide sveučilište, da li je to integrirano, da li smo federacija ili ćemo pustiti svoje dekane da rade svoje, koliko ćemo se uspjeti integrirati, a tu preduvjet tome svemu je prostor fizički, a čini mi se da je to rak rana Zagrebačkog sveučilišta koje je raštrkano i zbog toga onda sveučilište ne uspijeva se pozicionirati kao da neko kaže ja sam studirao na sveučilištu u Zagrebu, nego će svi radije reći ja sam studirao na FER-u. Ali rektor je ambiciozan po pitanju kampusa Borongaj, zagrebački gradonačelnik također. Vidjet ćemo. Ja mislim da je to tek nakon obnove će doći na dnevni red da možemo postaviti malo konkretnija pitanja rektoru Lakušiću, sad prolazna ocjena. Vedra, nešto za kraj ili smo sve rekli, smo pokrili uglavnom? Pa ja bih za kraj poručio svim učenicima i osnovnih i srednjih škola koji će nas gledati da budu vrijedni, da budu odvažni, bez obzira u koju školu ide, u kojem dijelu Hrvatske žive, da rade, da daju sve od sebe i da ih za nekoliko godina vidimo na hodnicima FER-a. Čekamo ih. Marko, Vedrane, hvala vam puno na sudjelovanju. Thank you.